الطقوس المخزنية هي جزء من تصور الدولة في المغرب لنفسها. الطقوس المخزنية فيها إهانة لكرامة الإنسان وإهانة لقيم المساواة ولإهانة للبشر. وكما قلنا في مقالات وقال آخرون، الركوع لغير الله لا يجوز، إنه انتقاص لكرامة الإنسان. والطقوس المخزنية هي جزء من أدوات التحكم، لأن الدولة في المغرب لا تتصور نفسها إلا إذا كانت تحتقر الإنسان. المنظومة المخزنية التي تتجاوز بكثير الدستور المكتوب منظومة مبنية على احتقار الإنسان وعلى الظلم وعلى التعسف وعلى الإدلال، وحتى في الألفاظ المستعملة. السلاح الكبير هو إدلال البشر. الأوباش، نظر، حسيمة، تطوان، قصر الكبير. الأوباش العاطلين اللي عايشين بالتهريب وبالسرقة. نقول لكم دوك الأوباش راه مشاو للحبس ديال العرض، بأن الأغلبية غتقول يحيى والأقلية غتقول يسقط، نهبط. وما حد غادي في المشروعية، دوك اللي قالوا يسقط نخلي ضربة باول بكل صراحة. إذا نكونوا عافاكم متفقين على شيء. والناس ديال الشمال راه عرفوا ولي العهد، وحسن ما يعرفوش الحسن الثاني في هذا الباب، يعرفوا الحسن الثاني اللي مولفين به. ما انا كنعرفوه ما تعرفون كيف يا عم. تمام. جاني عبد الوهاب بن منصور مؤرخ الدولة، نعم، عمل لي تليفون وقال لي انت فين؟ قلت له في بيتك. قال لي في بيتك في بوزنيقه. قال لي انا جاي عندك تحت امري من جلاله الملك نبلغك شي حاجه. رحت الى زوجتي وقلت لها هذا ما جاي عندي ليقول لي استغنى عني، انا هات لي قلم وورقه. وصل عندي عبد الوهاب بن منصور قال لي كذا. قلت له كنت اعرف انك ستبلغني هذا. ماذا قال لك؟ قال لي الملك يقول لك إما تقدم رسالة توبة. توبة؟ أي توبة. توبة 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 عن الذنب يعني. رسالة توبة، وإما أنك تمشي في حالك. قلت له ليس اعتذار. قلت له لو قال هكذا نقول لك. قلت له لو قال رسالة اعتذار لكنت فكرت أتقدم بالاعتذار أم لا. أما التوبة لا، التوبة لله. الطقوس المخزنية هي جزء من تصور الدولة في المغرب لنفسها. الطقوس المخزنية فيها إهانة لكرامة الإنسان وإهانة لقيم المساواة ولإهانة للبشر.
الطقوس المخزنية هي جزء من تصور الدولة في المغرب لنفسها. الطقوس المخزنية فيها إهانة لكرامة الإنسان وإهانة لقيم المساواة ولإهانة للبشر. وكما قلنا في مقالات وقال آخرون الركوع لغير الله لا يجوز، إنه انتقاص لكرامة الإنسان. Lyautey va alors recruter, sans passer là directement par le concours du sultan, des tirailleurs et des goumiers qui finissent par constituer, à la fin de son proconsulat, un contingent important de l'armée coloniale qui est en train de conquérir ce pays au nom du sultan, au nom de l'État marocain, au nom du Marzen, puisque en 1925, un soldat sur 4 est marocain. Et ces soldats participent à ce qu'il est convenu d'appeler, il faut bien sûr mettre des guillemets, la pacification. L'achèvement de la campagne du Rif est opéré par la première division marocaine, qui est vraiment là le fer de lance de la trouée contre Abdelkrim. Ensuite, ces soldats marocains resteront plus nos Suisses, nos mercenaires, une force d'appoint pour faire les sales guerres comme celle de l'Indochine après 1945, ou bien un atout pour la campagne d'Italie et la libération de la France, resteront plus nos Suisses qu'une armée, comme l'avait envisagé Lyautey, qui soit au service du sultan. Le Maroc de 1912 est un navire en perdition. Un pilote allait le sauver, Lyautey nommé résident général. En 2 ans, de 1912 à 1914, l'ordre est rétabli, la dissidence recule, et l'œuvre de civilisation entreprise avec ardeur va s'étendre pendant et après la guerre à tout le pays. Pacification ou répression, au-delà des mots, c'est bien de guerre qu'il s'agit, et d'une guerre sans pitié, où la férocité berbère est largement compensée par les effets meurtriers, pour les civils comme les combattants, des armes lourdes des colonnes mobiles françaises.
On se défendait avec des pierres, avec tout ce qui nous tombait sous la main. Il y avait bien quelques mousquetons, mais pas grand-chose. Vous savez, nous étions des civils, et vous connaissez la situation des civils. Par contre, de l'autre côté, ils étaient très bien équipés. Leurs canons bombardaient de loin, la montagne là-bas. La colonne mobile est arrivée de tous côtés, par Mermoucha, par Boulman et par Skoura. Ils ont bombardé les Aïtzgharouchen, réfugiés là-haut sur le Tichoukt. Ils avaient aussi des avions. Il y a eu beaucoup de tués. Ils nous ont tout pris, nos troupeaux, et nous ont laissés là. Il y a eu beaucoup de morts. وكاين واحد القائد كيقولوا القائد الحسن الله يرحمه جابوا مع فرنسا مع القوه ديالو حتى مات في الجوا هوزوا لهنا وكلاو ليهم. Ils sont descendus jusqu'ici et pour nous obliger à nous rendre, ils nous ont pris tous nos vivres, toutes nos bêtes. Ils ne nous ont laissé que le minimum, une mule pour travailler. Celui qui en avait deux, les Français lui en prenaient une. يخدم الخدمه ديال النصارى.